Sige na, sige mo. Nakoy abridor. Nakoy ballpen. Okay. So, kung na kay ballpen, ako yun na. Isuot ko na yung ballpen. Okay. So, yun na kay abridor. I-drop daw. Okay. Okay. Ang imo ha, itap ko, ay, itap ko no? Itap. Tap sa table. Okay. Okay, abridor. I-tap ko na both sides. Ito may both sides. End to end. I-drop. Okay. Ikaw. Kuan. I-drop from neckline. Neckline. Mom si Nick. Gata bulpin na. Kamugat ko na rin mong bulpin. Okay. Okay. Oo. Mm. Di ba, abridor mo na siya, namugin na siya hait na part. Yan na daw, i-scratch daw sa... Ang hait scratch na sa part? table, oh. Okay. Okay. Wala na kayo pakita na? Wala na. 1 second. You're telling lie. Bugat kayo imong ballpen. Laipod ka. Kung sabi mong nasa utok. Dili siya abridor. Sa gani. Tools. Okay, 1, show. 1, 2, 3. Mga bakakon. Wala lagi ko